میں حاضر کر رہا ہوں. ایک شعر سے شروع کرتا ہوں جو آج کل ہم لوگوں کے حالات ہیں کہ مسلسل حادثوں سے بس مجھے اتنی شکایت ہے. مسلسل حادثوں سے بس مجھے اتنی شکایت ہے کہ یہ آنسو بہانے کی بھی تو مہلت نہیں دیتے. مسلسل حادثوں سے بس مجھے اتنی شکایت ہے کہ یہ آنسو بہانے کی بھی تو مہلت نہیں دیتے. کہ یہ آنسو بہانے کی بھی تو مہلت نہیں دیتے. ایک سے شہین بھائی کوئی نیا ہے نور بھائی ملاحظہ فرمایا. ابھی یہ صرف ایک ہی مشاعرے میں پڑھا گیا ہے رات. آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں کہ چراغ شام جلائے تو میرا نام نہ لے. میاں سننا چاہیے کہ چراغ شام جلائے تو میرا نام نہ لے, اجالا ہو کے اندھیرے سے انتقام نہ لے. چراغ شام جلائے تو میرا نام نہ لے, اجالا ہو کے اندھیرے سے انتقام نہ لے. اجالا ہو کے اندھیرے سے انتقام نہ لے. اور صاحب ایک شعر کی اور زحمت دے رہا ہوں آپ کو, دیکھیں اس شعر کے لیے بھی. ملاحظہ فرمائیں کہ تجھے پانے کی کوشش میں کچھ اتنا کھو چکا ہوں میں. تجھے پانے کی کوشش میں کچھ اتنا کھو چکا ہوں میں کہ تو مل بھی اگر جائے تو اب ملنے کا غم ہوگا. تجھے پانے کی کوشش میں کچھ اتنا کھو چکا ہوں میں کہ تو مل بھی اگر جائے تو اب ملنے کا غم ہوگا. تو اب ملنے کا غم ہوگا. اور صاحب ایک شعر سن لیجئے. ملاحظہ فرمائیے کہ تعلق توڑ دو لیکن مجھے اتنا تو بتلا دو. تعلق توڑ دو لیکن مجھے اتنا تو بتلا دو کہ اس کے بعد دنیا میں میری پہچان کیا ہوگی. تعلق توڑ دو لیکن مجھے اتنا تو بتلا دو کہ اس کے بعد دنیا میں میری پہچان کیا ہوگی. میں حاضر کروں یار. اب یہ اصل میں کچھ اور لوگوں کا بھی خیال کیجئے, ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ذاتی کر بیٹھوں. میں بھیا صاحب دیکھیے میں یہ نہیں چاہتا. ہمارے بہت سے شعراء موجود ہیں, ابھی 4 شعراء موجود ہیں, تو میں حاضر کر رہا ہوں. اب وقت ضائع نہیں کرتا, پیش کر دیتا ہوں. یہ نیا گیت سن لیں, اس کے بعد 2 شعر میں آپ کو پڑھوں گا, 3 شعر. دیکھیے دوستوں, میں ہندوستان کی سنسکرتی سے گیت اٹھاتا ہوں اور اسی سبجیکٹ کو شبدوں میں باندھ دیتا ہوں. سنیں, یہاں پر ہمارے ہندی کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کوشش ہے, سن لیں کہ بھات چڑھے چولہے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ. بھات چڑھے چولہے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ. بھات آپ جانتے ہیں چاول کو کہتے ہیں. کہ بھات چڑھے چولہے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ. ظلمیلے گھر بھی سمجھ لیا پن گھٹ. بھات چڑھے چولہے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ. ظلمی ایسے اگر آپ سنیں گے تو آپ کا نقصان ہو جائے گا, اس لیے کہ یہ عادت اچھی اور بڑی قوموں کو جب ہی پڑتی ہے جب ان کے ہاتھ میں تلوار لینے کی سخت ختم ہو جاتی ہے. ملاحظہ کیجیے کہ
भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई खट खट। देखिए बहुत लुत्फ आएगा आपको, बड़ी मीठी मीठी बातें हैं कि भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई खट खट, जुलमीले घर भी समझ लियापन घट, भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई खट खट। अब देखिए किन मर्यादाओं से गीत गुजरता है कि आंगन की दूरी समंदर लागे, आंगन की दूरी समंदर लागे, और पार करूं कैसे बहुत डर लागे, पार करूं कैसे बहुत डर लागे, हंडिया में खचपच तो मन में बड़ा संकट, भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई खट, जुलमीले घर भी समझ लियापन घट, भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई खट खट। और सुने, अरे आपकी ताड़ी टूट जाएगी, कोई नतीजा भी नहीं होगा। ये बंद देखिए, देखिए कि प्यार कहे जा जा, पता नहीं क्या तलाश, हम आपको तलाश कर रहे हैं, पता नहीं आप क्या तलाश कर रहे हैं। बैठे। भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई खट खट, जुलमीले घर भी समझ लियापन घट, भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई खट खट। प्यार कहे जा जा, लाज कहे ना जा, प्यार कहे जा जा, लाज कहे ना जा। मिसरा देखिएगा दोस्तों कि प्यार कहे जा जा, लाज कहे ना जा, छोटी सी कुटिया बड़ी मर्यादा, छोटी सी कुटिया बड़ी मर्यादा, लक्ष्मण की रेखा भई बाबुल की चौखट, भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई खट, लक्ष्मण की रेखा भई बाबुल की चौखट, भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई खट खट, जुलमीले घर भी समझ लियापन घट, भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई खट खट। देखिए मशरकी मोहब्बत जो है, हमारे ईस्ट की जो मोहब्बत है, उसकी क्या मजबूरियां हैं। दो मिसरों में देखिए कि घर की रसोई पे ममता का पहरा, महसूस कीजिए उसे कि घर की रसोई पे ममता का पहरा, और चूल्हे में रखा है सपना सुनहरा। पंक्ति दे रहा हूं, शायद नहीं हो, मुलायदा कीजिए कि घर की रसोई पे ममता का पहरा, चूल्हे में रखा है सपना सुनहरा। देखिएगा, बाहर से अंदर तक, बाहर से अंदर तक आहट ही आहट, भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई खट, बाहर से अंदर तक आहट ही आहट, भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई खट, जुलमीले घर भी समझ लियापन घट, भात चढ़े चूल्हे